Hello guys, good afternoon. Dito naman tayo sa ating panibagong vlog. Yan guys, update natin kayo sa pusa naming si Meow Meow. Yan guys, oh, inaabangan niya yung si Chicken Joy. Ayun. Ayun guys, oh, nandun si Chicken Joy. Nangingitlog siya. Kaya delikado si Meow Meow. Magano, oh, binabantayan niya guys. Nag-exercise pa, oh, nagunat-unat pa. Gusto niya kasi ni Meow Meow, hayahay ang buhay. Yan guys. Kulit na Meow Meow guys. Yan oh. Yan guys oh. Yan guys. Oh. Talagang hindi siya maano guys, hindi siya umalis oh. Kaso mamaya ipaano ko to, tali ko kay Mrs. to guys. Magamalagas yung mga itlog ni Chicken Joy. Delikados to si Meow Meow. Kasi yung anak ni Chicken Joy dati muntik na kainin, lalo na pag itlog hindi lumalaban. Meow Meow, Meow Meow, Meow 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 Meow. Yun, nalian na siya. Andito na si makulit na Meow Meow. Ayun oh, laki ng mata guys oh. Ayun oh. Kulit. Okay guys, bye-bye na guys. Kasi busy pa yung ano oh. Parang hirap na hirap siya mga itlog guys oh. Ayun oh. Gutom ka na naman? Kakakain mo lang ng tinig ha. Kakakain mo lang ng tinig Meow Meow. Okay guys, bye bye na. Papasok na ako sa work. Bye.